Ayan guys, nakikipaglaban na tayo. So, mag-auto attack tayo guys. Yan. Ano ba yan guys? Ayan lang guys. O, mag-hit ka. Gusto mo lang lumayo sa kalaban. Ito mo. Ayan. 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 Guys. Diba? Nakikipaglaban guys. Score natin yan guys. Kung natin palakas, maglulok sila. Ayan. Maglulok sila tayo sa mga ito. Ayan guys. Ito yung mga malalaki guys. Kasi wala kayo. Gusto ko ito. Layo, boots. Ayan, kung gusto nyo yung lumayo, atras kayo, pinipin nyo yung boots nito guys. Ayan guys. Boots lang, boots lang. Ito yun, dumadami yung score nito guys. Ayan lang ayan. Attack guys, yan. Attack. Kasi na 100 na tayo ng pin. Parang nyo lang yung ginagawa. Nakakalimutan siya guys. Sarap. Paglaban guys. Gmail lang. Okay guys, thank you for watching guys. Ganyan naka-auto lang tayo guys. Thanks for watching guys. Happy day.